नमस्कार मु ज्योत्स्ना। नमस्कार मु रंजित आपण मानक फैमिली मोटिवेशन को स्वागत करूँ। चलतु आज टॉपिक आरंभ करवा मनोज सार विवाह बंधन कहानी। मनोज सार मिछ मिछिका केमी कहते बह कर झील को भल पाँच आप लगुच सब सत यू आज्ञा टोटाल मिछ ठीक ना भूल। मनोज सार कहते मो झील हूँ जीवन माय डटर इज माय लाइफ शुद्ध मिछ कथा। तुम कह तुम स्त्री पागला हो स्त्री गोटे पाईगल झील को किए पचारे ना परिवार को किए पचारे यही व्यक्तित्व हूँ आपणकर जी जड़े ओडिशा को दिभाग करने चाहूला से व्यक्ति तो छाड़ आ कौन कह आज्ञा आपण मान विषय जो बयस आप जई खोजा कथा से बयस आप निजे विवाह कर बयस है आपणकर के 56 किंतु परिवार कथा न बुझी आप सुखर दुनिया देखुं अलग प्रकार सुख दुनिया भितर को आप नवेश कर कौन थिला ए बयस आप विवाह करवा यदि झील को आप भल पाँच यदि सतरे टिके भी भल पाते कौन विवाह करते चिंता करते और जब आप विवाह न करते ना दिवर्ष पर भी आपण झील आपण पाखक निश्चित आसता कारण आपण दुख आपण झील सही पारि न था। पुणी गोटे न्यूज रे कहिसंती कि तांको स्त्री जदि तांको सहित रहिबाकू चाहुचंती ताहाले तांको झील को काहे तांकर निकटतर कले ना सी कोन करिवे तुम झील तमे जदि सेति स्नेह श्रद्धा भल पाइबा दबो ताहाले तम झील टिके रुह गोटे जिनस हूँ आज्ञा निकटतर कर भल पाइबा एमती गोटे जिनस क्या निकटतर हुए से रामकर सॉरी भक्तर भगवान सहित हो संपर्क कि स्वामी स्त्री संपर्क हो कि भाई भौणी संपर्क हो ये सब आज्ञा निकटतर कर हुए ना यहाँ पैसा नुह जे ता बदल गोटे मिल जाए आपण उपर डिपेंड करे आपण झील को आप केते भल पाँच यहाँ आप मन भितर विवेक भितर डिपेंड करे आप केते भल पाँच मत तो लगे आप 1% भी आप झील को भल पाती नहीं आप स्त्री तो डिभोर्स देले आप स्त्री स्ट्रक्चर करते ठीक अच्छे आपण माने स्त्री को डिभोर्स देले भी ठीक अच्छे किंतु आपण झीटार दूर रही आज्ञा यहाँ बहुत बड़ भूल जदि भी डिभोर्स है कौन आप एकाकी रही पार ना एमती अनेक लोग अच्छा जो मैंने बहुत नक भी जीवन सारा कटे पार्टी आप कहीं कटे पार खाली मिछरे कुंभीर कांदना कांदुंट आप मो झील मो जीवन मो झील ये सब सबू मिछ कथा सबू मुख्यर कारण हूँ आपंकर गोटे स्त्री दरकार था जो स्त्री आप पाईगले आप कहते मो झील जदि कह मुझे बह करी सत्य कौन आप झील को आप पचारि सत कहते निज मन को पचारत जो भगवान को आप भल पाते पचारत जे आप झील आप बह कले बोली शुधु मिछ जी निजर नुह सी हम बा कहार छुटिया छुटिया कथा भितर जी ओडिशा को दिखन करने चाहूला से पुणी झील कथा कहीं बुझे ये आज्ञा दुनिया हूँ स्वार्थपर ठीक से स्वार्थपर भितर आपड़ भी होती जन आप 30 वर्ष जन स्त्री को पाई जाइए कहीं झील को पचारे जो बयस ज्वाइन कर बयस आप से बयस आप निजर स्त्री खोजुंट यहाँ केते दूर सत आपड़ कहतु तो बयसर संध्यारे आपण कौन कर नूतन सूर्य उइबार स्वप्न देखुं यहाँ केते दूर सत समाज कह आपण को आप निजे भी कहे आ किछि जण यूट्यूबर टिके रोस्ट करदेले बोले तांको नार जाई केस कर देउछंती सारा दुनिया आपणको विरोधर गपुछि हेबे सारा दुनिया आपणको रोस्ट तो खराब करेंगे भाबुछि केत जणको नार आपण केस करिवे यूट्यूबर कम है से रोस्ट करेंगे विरोध कहे केस कले कौन हम सत कौन आज्ञा लुचि रही कि आप कहतु सत कौन लुचि रही सत सब सत ट्रुथ अलवेज ट्रुथ एटा पूर्वपुरुष कहते आम भी कहते आम पीढ़ी जी अच्छे सी भी कहे आपण भी निजे निजक निजे अनुतप्त करेंगे जहाँ कहते ठीक कर भूल कर गोटे निरला समय बसिक थे चिंता कर देखो तो आप जहाँ कर ठीक कर कि आपणकर अन्य बाइक अनेक अनेक बाइट आम शुणीचु अनेक कथा देखीचु किंतु ता भीतर सत्यता मत तो लगे ना 1% सत्यता थिला बोली निज स्वार्थ भाई आम बहुत तलू खसीगले ये तलू गोटे बापा हिसाब से खसबार नाला आपणकर भविष्य कौन जड़े बह तार भविष्य कौन गोटे बाप है तार भविष्य कौन छुआ मान ही तार भविष्य कारण बयसर संध्यार जिते आप पहुँचीजे ना से पाखे कहीं नथिबे आ जदि भल भल पुअटे पाई कि भल झीटे पाई ना आपण शेष पर्यंत से आपणकर सुख दुखर भागीदारी हम आ टिके जदि खुशी रही चाहूबे जोटा कि आप दूरे नहीं गले कारण 56 वर्ष बयस आप फिटफाट अच्छा भावुं 60 हो जाऊ देखिए से स्त्री भी आप पाखे दिने नथिबो जो स्त्री आज परिवार को छाड़ीदे आउ झील को छाड़ीदे से स्त्री भी आपण पाखे नथिबो से भी कुआडे चली जाइथिबो सेतेबेले आपण करिवे कौन
ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯୋଉ ଯାହାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମମତାନନ୍ଦକୁ, ସେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ପୁରା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଗରୁ ପାଇଗଲା ଭଳିଆ। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲି, ଏବେ ୱାଇଫ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଯୋଉ ବାଇଟ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଆପଣ ୱାଇଫ ହେଇ ରହିବେ? ଆପଣ ବି ଦିନେ ଏକ୍ସ ୱାଇଫ ହେଇଯିବେନି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ୱାଇଫ ଥିଲା, ସିଏ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇଫ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଯିଏ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଏକ୍ସ ୱାଇଫ ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ପୁଣି ଆପଣ ବି ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅତି ଏତେ ଉଛଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। 57 ବର୍ଷରେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିଲେ, 60 ସପନ ବର୍ଷରେ ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ବି କରିପାରନ୍ତି। ହଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରେ, ମେ ବି ହବ, 100% ହବ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁବେଳେ ଟେକୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୋଧେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ସେ ବହକୁ ନେଇକି ସେମାନେ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଉଇଥି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବେକା ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଣା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସେ ତ ଏକ୍ସ ୱାଇଫ ହେଇଗଲେ, ଏବେକା ସ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖିବା ସମୟ ଆଗକୁ କଣ କହୁଛି, କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ରହୁଛି, କି ପୁଣି ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କି ଆଉ କିଏ ନୂଆ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷିଆ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ 57 ବର୍ଷର ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ଏ ସୋସାଇଟିକୁ ଯୋଉ ଖରାପ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଏସବୁ ଆଜିକାଲିକା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବୟସରେ ଆପଣ ଜେଜେବାପା ଡାକ ଶୁଣିବା କଥା, ଯୋଉ ବୟସରେ ଆପଣ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଝିଅଙ୍କଠୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ କଣ କହିବି, ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଆଉ କାମ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କହିବେ? ଆଉ ଆସିକି କେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଆକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ସବୁ ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାହିଁ ବନଉନାହାନ୍ତି? ତା ଆପଣ ଛଡା ନିଜକୁ ଏଟା ଏମିତି ବନଉଛନ୍ତି କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠଉଛନ୍ତି। କଥା, କଣ ଭଲ କଥା ଜାଣିଛ ନା, ମେନ୍ କଥା ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶା, ଏଟା ମୁମ୍ବାଇ ନୁହଁ, ଏଟା ଓଡିଶା। ଓଡିଶାରେ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଧାରଣ କରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଭାବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡିଆ। ଓଡିଶାରେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା ସେଇ ପ୍ରକାର। ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇରେ କାହିଁକି ରହୁନାହାନ୍ତି? ସେଠି ରହିକି 4ଟା ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି କହିବେନି। ଆପଣ ମଲା ପରେ ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶବ ବାହା ହବ କହିଦେଇ ଯାଇଥିବେ। ପୁରା ମରିକି ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ମରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି କହିବେନି। ଯେହେତୁ ଓଡିଶା, ରୋଷ୍ଟର ମାନେ ଆଜ୍ଞା କହିବେ, 100% କହିବେ, କାରଣ ଆମେ ଓଡିଆ, ଓଡିଆ କଲଚରକୁ ଆମେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁ, ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ ଓଡିଶାରେ ରହୁଛୁ, ଓଡିଶା ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚଳିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି କରିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲେ, କିଏ ପଚାରିଥିଲେ କି? ଆପଣ ବିରୋଧରେ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଟେକିବେନି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଚଳୁଛି, ଜଣକା 2ଟା 4ଟା ଲେଖା ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଝିଅ ଝିଅ ହେଲେ କଣ ହବ, ଖାଲି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ। କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମ ଏଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ଥିଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଗଲେ, ଝିଅ ଆଡେ କାହିଁ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆସିକି ମିଡିଆ ଆଗରେ ବାଇଟ୍ ଦିଏ ନା, ତାପରେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ବାଜିବ 100%। ମନୋଜ ବାବୁ, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବାଜିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କ୍ଲୋଜନେସ୍ କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ? ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବେ? କ୍ଲୋଜନେସ୍ କେହି କାହା ସହିତ କରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ହଁ, ନିଜେ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ହଉଛି ରିଲେସନ। ତୁମେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ସିଏ ତମ ସହିତ ହିଁ ସହିତ ରହିବାକୁ ଝିଅ ପାଇଥିଲା। ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ କାହିଁ ରହିନଥାନ୍ତା? ଏମିତି ବି ଦୁନିଆରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ମା ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି। କେମିତି? ସେଠି କ୍ଲୋଜନେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଇଥାଏ, ସେ ମା, ସେ ହିଁ ବାପା। ରଖୁଛୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ଭୁଲିବେ ତା ନାହିଁ। ସହିତ ଘଣ୍ଟି ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ, ତାକୁ ଦବେଇଦେବେ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।